इस वीडियो में मैं जो अकाउंटिंग का बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है वो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग में जो फर्स्ट स्टेप है वो है हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री। ओके, हाउ टू मेक अ जर्नल एंट्री में मैं आप लोगों को जो रूल्स है जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है वो सभी रूल्स आपको मैं बताऊंगा। और दो अप्रोच है, एक अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच इज मॉडर्न अप्रोच। दोनों अप्रोच में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और दोनों अप्रोच में बताऊंगा और उसके बाद मैं जर्नल एंट्रीज को कैसे पास किया जाता है वो भी आप लोगों को करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो जो 11th स्टैंडर्ड के जो जो स्टूडेंट्स है उन लोगों के लिए भी रेलिवेंट है। और जो 11-12 में साइंस लिया है, साइंस लेने के बाद उन वो लोग सीए या सीएमए में एंटर करना चाहते हैं, उन लोगों को वो लोग अगर फाउंडेशन रूट से एंट्री लेना चाहते हैं तो उन लोगों को भी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। उन लोगों को भी उन लोगों को भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द वीडियो। তো জার্নাল এন্ট্রি পাস করার জন্য আপনাদের যে বেসিক রুলসগুলো আছে সেগুলি আপনাদের আগে জানতে হবে, ঠিক আছে। বেসিক রুলস বলতে গেলে জার্নাল এন্ট্রি পাস করার জন্য দুটো অ্যাপ্রোচ আছে, ঠিক আছে। একটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ অর গোল্ডেন রুলস অফ অ্যাকাউন্টিং, আর একটি হচ্ছে মডার্ন অ্যাপ্রোচ অফ অ্যাকাউন্টিং, ঠিক আছে। ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচে ক্লাসিফিকেশন অফ অ্যাকাউন্টস যেটা আছে সেটাকে তিনটে ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে, ঠিক আছে। উই ডিভাইড দ্য অ্যাকাউন্টস ইন আ পার্টস। পার্টসের মধ্যে ফার্স্ট পার্টটি হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস, ঠিক আছে। পার্সোনাল অ্যাকাউন্টস হচ্ছে ডেবিট দ্য রিসিভার অ্যান্ড ক্রেডিট দ্য গিভার, ওকে। অ্যান্ড রিয়েল অ্যাকাউন্টসের ক্ষেত্রে ডেবিট হোয়াট কামস ইন, ক্রেডিট হোয়াট গোজ আউট, ওকে। অ্যান্ড নমিনাল অ্যাকাউন্টসের ক্ষেত্রে ডেবিট অল এক্সপেন্সেস অ্যান্ড লসেস অ্যান্ড ক্রেডিট অল ইনকাম অ্যান্ড গেইনস, ওকে। অ্যান্ড মডার্ন অ্যাপ্রোচ অফ অ্যাকাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে টাইপস অফ অ্যাকাউন্টস হচ্ছে 6টি টাইপস অফ অ্যাকাউন্টস আছে, ঠিক আছে। ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাসেট, সেকেন্ড লাইবিলিটি, ক্যাপিটাল, রেভিনিউ, এক্সপেন্ডিচার অ্যান্ড ড্রয়িংস। অ্যাসেট হচ্ছে অ্যাসেট যখন ইনক্রিজ করছে তখন আমাদের ডেবিট করতে হবে, এবং অ্যাসেট যখন ডিক্রিজ করছে তখন আমাদের ক্রেডিট করতে হবে। এবং লাইবিলিটিসের ক্ষেত্রে লাইবিলিটি যখন ডিক্রিজ করছে তখন ডেবিট করতে হবে, এবং লাইবিলিটি যখন ইনক্রিজ করছে তখন আমাদের ক্রেডিট করতে হবে। এবং ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল যখন ডিক্রিজ করছে তখন আমাদের ডেবিট করতে হবে, এবং ক্যাপিটাল যখন ইনক্রিজ করছে তখন আমাদের ক্রেডিট করতে হবে। এবং রেভিনিউর ক্ষেত্রে রেভিনিউ যখন ডিক্রিজ করছে তখন আমাদের ডেবিট করতে হবে, রেভিনিউ যখন ইনক্রিজ করছে তখন আমাদের ক্রেডিট করতে হবে। এক্সপেন্ডিচারের ক্ষেত্রে এক্সপেন্ডিচার যখন ইনক্রিজ করছে তখন আমাদের ডেবিট করতে হবে, এবং এক্সপেন্ডিচার যখন ডিক্রিজ করছে তখন আমাদের ক্রেডিট করতে হবে। এবং ড্রয়িংসের ক্ষেত্রে ড্রয়িংস যখন ইনক্রিজ করছে তখন আমাদের ডেবিট করতে হবে, এবং ড্রয়িংস যখন ডিক্রিজ করছে তখন আমাদের ক্রেডিট করতে হবে। এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ রুল, যেই রুলের সাহায্যে আমরা জার্নাল এন্ট্রি পাস করা শিখবো, ঠিক আছে। টু পাস দ্য জার্নাল এন্ট্রি ইউ হ্যাভ টু স্ট্রিক্টলি ফলো অল দ্য রুলস, ওকে। বাই ফলোইং রুলস ইউ ক্যান ইমপ্লিমেন্ট আ জার্নাল এন্ট্রি, ওকে। And these rules are very important, and you will get these rules in every accountancy book, okay. And the basic accountancy book covers all the rules, okay. You will find these rules in every accountancy book, the basic
accountancy book. You can either take a screenshot from this video, and that screenshot will be beneficial for passing the journal entries. So that is one option. And you can either you can refer any kind of basic journal entry book. That is another option. Okay. So you can choose one of the option that is beneficial for you, and that you think that option is available for you. That is another criteria. Because if you don't have a accountancy book or basic accountancy book, because you have just completed your 12th examination. If you complete your 12th examination, you must have a basic accountancy book of class 11, so that will not create any problem. But if you are a student of class 11, you haven't started the study of class 11, so then you have to you can take a screenshot from this video. Okay. तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कैसे, जो रूल्स है मैं आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। तो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करके कैसे जर्नल एंट्रीज पास किया जाता है, मैं आप लोगों को वो बताऊंगा, ठीक है। জার্নাল এন্ট্রি ওপরে লিখে নিতে হবে, ঠিক আছে। জার্নাল এন্ট্রি, ঠিক আছে, ওপরে লিখে নিলাম। এবং ফার্স্টের যে এন্ট্রিটা আছে সেটা আমরা পাস করব, ঠিক আছে। 2016 ডিসেম্বর, ঠিক আছে, ডিসেম্বর, ডেট ইজ 1, ঠিক আছে। ফার্স্ট যেটা বলেছে ট্রানজাকশনটা, যে ডিসেম্বর 1, 2016 অজিত স্টার্টেড বিজনেস উইথ ক্যাপিটাল ₹4 লাখ। ওকে। তো এই ট্রানজাকশনে দুটো অ্যাকাউন্ট আছে, ঠিক আছে। একটা অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ক্যাপিটাল এবং স্টার্টেড বিজনেস, মানে ব্যাংক ক্যাশ এনেছে বিজনেসের, ঠিক আছে। বিজনেসের যত ট্রানজাকশন আছে সেটা সেই মানে মিডিয়াম সাইজের যেসব বিজনেসগুলো আছে তারা সব তাদের ট্রানজাকশন ব্যাংকের থ্রুতেই করে থাকে, ঠিক আছে। তো তাই জন্য প্রথম যে এন্ট্রিটা হচ্ছে সেটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে আমাদের ডেবিট করতে হবে। ব্যাংক অ্যাকাউন্টকে আমরা রিয়েল অ্যাকাউন্টও বলতে পারি এবং পার্সোনাল অ্যাকাউন্টও বলতে পারি, নেচার, ইন টার্মস অফ নেচার, ঠিক আছে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ক্যাপিটাল। ক্যাপিটাল তো আমরা জানি, ক্যাপিটাল হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। ক্যাপিটাল হচ্ছে পার্সোনাল, মানে হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বলতে পারি আমরা। এবং ক্যাপিটালকে আমরা রিয়েল অ্যাকাউন্টের আন্ডারেও আনতে পারি, রিয়েল অ্যাকাউন্টও নেচারে হতে পারে, কিন্তু ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আমরা বলে থাকি, ঠিক আছে। ক্যাপিটাল হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে। তো এইখানে যে অ্যামাউন্টটা হবে সেটা হচ্ছে 4 লাখ, 4 লাখ অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে। অ্যামাউন্ট হচ্ছে 4 লাখ। এবং নিচে আমাদের ন্যারেশন লিখতে হবে, সেটা হচ্ছে being business started with capital. Being business starts with capital. Okay, this is the first journal entry, and second transaction takes place at December 3rd. Okay,
दिसंबर 3 को सेकेंड ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन है ही विथड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम द बैंक ₹2000, ঠিক আছে। तो 2000 बैंक से लिया है। सो बैंक का जो बैलेंस है वो रिड्यूस हुआ है और कैश इंक्रीज हुआ है, ठीक है। बिजनेस में ক্যাশ ক্যাশকে আমরা রিয়েল অ্যাকাউন্টও বলতে পারি, ঠিক আছে। ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ক্যাশ অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করলাম, টু হচ্ছে ব্যাংক, ওকে। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট টু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ক্যাশ হচ্ছে রিয়েল অ্যাকাউন্টও বলতে পারি। আর অ্যাজ পার হচ্ছে গোল্ডেন রুল, ক্যাশ হচ্ছে রিয়েল অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে। আর ক্যাশকে তো আমরা অ্যাসেট হিসেবে ট্রিট করে থাকি অ্যাজ পার হচ্ছে মডার্ন অ্যাপ্রোচ। তো এটা অ্যামাউন্ট হবে হচ্ছে টু 2000 2000 হচ্ছে অ্যামাউন্ট, ठीक है। 2000 अमाउंट। दिसंबर 5 इसके बाद जो एंट्री होगा दिसंबर 5 को, वो एंट्री है ही পারচেজ গুডস মেকিং পেমেন্ট থ্রু ব্যাংক হচ্ছে 15,000। পারচেজ গুডস পারচেজ করেছে, মেকিং পেমেন্ট, ওকে। গুডস পারচেজ করেছে, পারচেজ সাধারণত আমরা নমিনাল অ্যাকাউন্ট হিসাবে ট্রিট করি, কিন্তু আমরা পারচেজকে যদি মানে বিজনেসের ইনভেন্টরির জন্য পারচেজ করা হয় তাহলে আমরা অ্যাসেট হিসাবে মানে রিয়েল অ্যাকাউন্ট হিসাবে ট্রিট করতে পারি, ঠিক আছে। তো এন্ট্রি হবে পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক, ওকে। পারচেজ অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক, ঠিক আছে। পারচেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক, ওকে। তো অ্যামাউন্ট আছে যেটা অ্যামাউন্ট হচ্ছে 15,000, ওকে। অ্যামাউন্ট হচ্ছে 15,000। পারচেসকে আমরা নমিনাল অ্যাকাউন্টও বলতে পারি বা रियल अकाउंटও बोलते पारी एज पर देयर नेचर, ओके। परचेस का जो पर्पस है उस पर्पस के ऊपर डिपेंड करके परचेस का ক্লাসিফিকেশন होता है, ठीक है। পারচেজ যদি আমরা ইনভেন্টরির জন্য করে থাকি তাহলে রিয়েল অ্যাকাউন্ট, এবং পারচেজ যদি আমরা বিজনেসে যদি কোনো ছোটোখাটো পারচেজ করে থাকি কিছু জিনিসপত্র কেনার জন্য তাহলে পারচেজ হচ্ছে নমিনাল অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে। আর ব্যাংক হচ্ছে তো রিয়েল অ্যাকাউন্ট আমরা বলতে পারি, ব্যাংককে রিয়েল অ্যাকাউন্টও বলতে পারি আবার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টও বলতে পারি, বাট অ্যাজ পার मॉडर्न अप्रोच बैंक इज अ एसेट, ओके। 8 दिसंबर का जो ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स ₹16,000 एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक, ओके। सो इसका जो इस ट्रांजैक्शन में जो टू अकाउंट्स है, टू अकाउंट्स होगा, एक है सेल्स अकाउंट एंड अनदर इज बैंक अकाउंट, ओके। तो सोल्ड गुड्स बैंक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो बैंक को डेबिट करना पड़ेगा, बैंक को डेबिट करना पड़ेगा और सेल्स क्रेडिट होगा। सेल्स का मतलब है इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बैंक रियल अकाउंट है और पार्सोनल अकाउंट है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट के डेबिट করেছি এবং डेबिट করেছি হচ্ছে बैंक जो अमाउंट है
অ্যামাউন্ট है 16,000। ওকে, 16,000 টাকা অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে। আর হচ্ছে সেলস টু সেলস অ্যাকাউন্ট, সেলস অ্যাকাউন্ট টু সেলস অ্যাকাউন্ট 16,000। ওকে, ন্যারেশন আমি লিখছি না, কিন্তু ন্যারেশন লেখা সাধারণত ইজি, একই ফরম্যাটে ফলো করতে হয় ন্যারেশন, ঠিক আছে। এবং এরপরে হচ্ছে 10 তারিখ, 10 তারিখের যে এন্ট্রিটা সেটা হচ্ছে হি পারচেসড ফার্নিচার অ্যান্ড পেইড বাই চেক ₹2,500। ওকে, তো এখানে যে দুটো অ্যাকাউন্ট আছে সেটা হচ্ছে পারচেসড ফার্নিচার। ওকে, তো ফার্নিচার পারচেস করছে, ফার্নিচার হচ্ছে অ্যাসেট, ঠিক আছে। ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক, ব্যাংকের ব্যালেন্স কমেছে, ফার্নিচার এসছে, হোয়াট কামস ইন ডেবিট, হোয়াট কামস ইন হচ্ছে ফার্নিচার, অ্যান্ড হোয়াট গোজ আউট হচ্ছে ব্যাংকের থেকে ক্যাশ চলে গেছে, ঠিক আছে। ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট হচ্ছে ডেবিট। ওকে, রিয়েল অ্যাকাউন্ট, রিয়েল অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড অর অ্যাসেট অ্যাজ পার মডার্ন অ্যাপ্রোচ। ওকে, অ্যাজ পার মডার্ন অ্যাপ্রোচ হচ্ছে অ্যাকাউন্ট হচ্ছে অ্যাসেট অ্যাকাউন্ট, ঠিক, ঠিক আছে। তো 2,500 হচ্ছে অ্যামাউন্ট, 2,500 হচ্ছে অ্যামাউন্ট, ঠিক আছে। ফার্নিচার অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু ব্যাংক, $2,500। ওকে, এটা হচ্ছে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। তো রিয়েল অ্যাকাউন্ট, you can say bank is real account, or it is a asset for business, and yes, as per golden rule you can say it is personal account। ওকে, তো এরপরে যে 12 তারিখে যে এন্ট্রিটা সেটা হচ্ছে হি সোল্ড গুডস টু अरविंद ₹2,400। ओके, सोल्ड गुड्स टू अरविंद, अरविंद का नाम नाम लिखा नाम है, तो अरविंद का अरविंद এই ব্যক্তিটির নাম উল্লেখ করেছে, তার মানে এটা হচ্ছে ক্রেডিট সেলস। ওকে, तो अरविंद विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिटर्स। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा। इसका मतलब है क्रेडिटर्स का रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिटर्स इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में द रिसीवर ऑफ गुड्स হচ্ছে डेबिट, you can say creditor is personal account, अरविंद माने रिसीवर इज डेबिटेड। ओके, इस क्रेडिटर्स के जगह पर आप अरविंद भी लिख सकते हो। अरविंद को अगर अरविंद, ओके, अरविंद भी लिख सकते हो पर्सनल अकाउंट एज पर पर्सनल अकाउंट। ओके, अरविंद अगर लिखोगे तो अरविंद पर्सनल अकाउंट है। एक क्रेडिटर्स लिखोगे तो क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कंपनी का तो डिक्रीज हो रहा है ना,
कंपनी लाइबिलिटी कंपनी का डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि कंपनी ये एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है कि सेल्स अगर बिजनेस का जो गोडाउन है उधर से अगर जो माल अगर गोडाउन से निकल गया है और इनवॉइस जो रिसिपिएंट है उसने अगर रिसिपिएंट ने इनवॉइस एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको सेल्स 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 की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। वो सेल कंप्लीट हो गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर, ओके। तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा, क्योंकि सेल्स ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद बैंक होगा, बैंक सेल्स होगा क्रेडिट सेल्स का, बैंक नहीं सेल्स होगा, सेल्स सेल्स अकाउंट में 2400, ओके, सेल्स होगा। और सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, गेन हुआ है नॉमिनल अकाउंट, और इसको आप रेवेन्यू एज पर मॉडर्न अप्रोच इट इज अ रेवेन्यू अकाउंट, ओके, रेवेन्यू अकाउंट। particulars লেজার ফোলিও, ঠিক আছে, এবং এখানে হচ্ছে অ্যামাউন্ট, অ্যামাউন্ট হবে। তো এই এর পরের এন্ট্রিটা হচ্ছে 14 তারিখ, ঠিক আছে। 14 তারিখে যেটা আছে, হি পারচেজ গুডস ফ্রম অমৃত, ঠিক আছে। তো এখানে যে দুটো অ্যাকাউন্ট আছে, পারচেজ আর ক্রেডিট পারচেস, এটা এন্ট্রিটা, ঠিক আছে। ক্রেডিট পারচেসের এন্ট্রিটা কি হবে, পারচেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অমৃত, ওকে। আগে জার্নাল এন্ট্রিটা আমি পাস করে নেওয়ার পর আপনাদের নেচার অফ অ্যাকাউন্টটা বলছি, ঠিক আছে। পারচেস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু অমৃত, পারচেস অ্যাকাউন্ট হচ্ছে এখানে আমরা নমিনাল অ্যাকাউন্ট বলতে পারি, পারচেস অ্যাকাউন্ট অ্যাজ অ্যান এক্সপেন্স। আবার পারচেস গুডস फ्रॉम अमृत, परचेस হচ্ছে আমরা যদি एसेट जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और गिवर এখানে অমৃত হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে। অমৃতকে গিভার হিসাবে আমরা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট বলতে পারি, ঠিক আছে। আর তাহলে অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আর অরবিন্দ অমৃতের হচ্ছে 500, অমৃতের অ্যামাউন্ট হচ্ছে 10,000 রুপিস, পারচেস করছে 10,000, ঠিক আছে। he return goods to अमृत, परचेस रिटर्न, ओके। परचेस रिटर्न का एंट्री होगा,
तो अमृत का जो अमृत इधर डेटर था, ठीक है, डेटर था, ठीक है, डेटर को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स तो अमृत अकाउंट डेबिट, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। ओके, परचेस रिटर्न। ओके, तो इसका जो अमाउंट है 500 है अमाउंट। हो गया है इसका एंट्री, 15 दिसंबर का एंट्री हो गया है। इसके बाद 16 दिसंबर, ठीक है, he received from Arvind 2300 in full settlement। ओके, तो अरविंद को 12 दिसंबर अरविंद के 2400 অ্যামাউন্ট সেল করা হয়েছিল এবং 16 তারিখ অরবিন্দ সেই 2400 যে অ্যামাউন্টটা আছে সেটা 2300 দিয়ে ফুল সেটেলমেন্ট করে দিচ্ছে, ঠিক আছে। এখানে তার মানে বিজনেস 2300 रुपीज 16 तारीख बिजनेस रिसीव करছে, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, बैंक अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। 2300 का जो अमाउंट है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अरविंद जो है अरविंद जो क्रेडिटर था, क्रेडिटर्स को जो अरविंद क्रेडिटर्स था, अरविंद का जो अरविंद जो डेबिट किया गया था क्रेडिट सेल्स के टाइम पर, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अरविंद सेल्स का जो अरविंद इज अ क्रेडिटर, अरविंद इज अ डेटर। ओके, इधर अमृत इज क्रेडिटर, सॉरी आई हैव मेड अ मिस्टेक। ओके, creditors। okay, Amrit is a creditor। okay, purchase credit में purchase हुआ था। Arvind is a debtors। डेटर हम लोग तभी लिखते हैं जब डेटर्स का नाम नहीं मालूम है, डेटर्स को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तब हम लोग डेटर्स और क्रेडिटर्स लिखते हैं। अगर ट्रांजैक्शन में डेटर्स एंड क्रेडिटर्स का नेम मेंशन है तो हम उन लोगों का नाम ही लिखेंगे, ठीक है। डेटर्स का डेबिट था, उसको क्रेडिट करके कैंसिल करना होगा। 2400 का जो अमाउंट है वो लिखा है, और डिस्काउंट बिजनेस ने डिस्काउंट दिया है 100 रुपया का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। तो इसका 2400 का पूरा अमाउंट सेटलमेंट हो गया है, ठीक है। 18 এর পরের এন্ট্রিটা হচ্ছে 18 তারিখ। 18 তারিখ হচ্ছে
এন্ট্রি হচ্ছে হি উইথড্র গুডস ফর পার্সোনাল ইউজ। ওকে, তার মানে বিজনেসম্যান নিজের ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য গুডস বিজনেস থেকে নিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে। তো এখানে ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট হবে, ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পারচেস হবে, সাধারণত এটাই হয়ে থাকে, জানি না। এবার এন্ট্রিতে কি করেছে, হ্যাঁ ড্রয়িংস অ্যাকাউন্ট ডেবিট টু পারচেস। ওকে, drawings account debit to ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू है, ड्राइंग्स इन पीस हो रहा है तो डेबिट ड्राइंग्स अकाउंट वीएल अकाउंट में आता है, पॉइंट पार्ट द सिक्स पार्ट ऑफ द अकाउंट, and drawings account is a kind of real account. Okay, it is a real account. So 18 को विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, तो 1000 is the amount, 1000 is the amount. Okay, तो इस एंट्री के बाद होगा 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को जो एंट्री है ये विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ओके, इसका जो एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, ठीक है। सेम मैकेनिज्म है, दोनों जो ट्रांजैक्शन है, एक बिजनेसमैन ने गुड्स लिया है बिजनेस से और दूसरे ट्रांजैक्शन में कैश लिया है बिजनेस से। ओके, सो दोनों एंट्री सिमिलर एंट्री है, लेकिन जो काइंड है, काइंड दोनों ट्रांजैक्शन में डिफरेंट है। ओके, he paid telephone charges. Okay, he paid telephone charges 110 rupees. Okay, 110 रुपीज का टेलीफोन चार्ज पे किया गया है, ठीक है। तो इसका जो एंट्री होगा, टेलीफोन चार्ज तो एक्सपेंस है, इसलिए टेलीफोन चार्ज को डेबिट करना पड़ेगा। पेमेंट तो बैंक के थ्रू ही होना चाहिए, हाँ बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। (26 दिसंबर का जो एंट्री है वो एंट्री है अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट ₹9,450. Okay, अमृत is our creditor. Okay, क्रेडिटर तो ক্রেডিটরকে আমরা মানে বিজনেস পেমেন্ট করছে ক্রেডিটরকে, ঠিক আছে। এবং ক্রেডিটর 50 টাকা डिस्काउंट दिए, ठीक है। तो क्रेडिटर को कैंसिल करने के लिए हमें
अमृत को डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है, क्रेडिट परचेज को कैंसिल करने के लिए। अमृत অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করলাম, ঠিক আছে, অমৃত অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করলাম। তারপর এবং টু ব্যাংক, বিজনেসের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট কমে যাবে, ঠিক আছে, ব্যাংকের থেকে পেমেন্ট করতে হবে 9450, ওকে। টোটাল অ্যামাউন্ট ছিল 9500, 50 টাকার ডিসকাউন্ট এসে, যেটা নমিনাল অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে, ইনকাম হয়েছে, ইনকাম না গেন্স হয়েছে 50 টাকার, ওকে। আর এখানে রিসিভার, এটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, এটা হচ্ছে নমিনাল অ্যাকাউন্ট, এটা হচ্ছে রিয়েল বা পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট। তো পরের পেজে যেটা আছে সেটা হচ্ছে পরের পেজে আর দুটো ট্রানজাকশন আছে, তার জন্য দুটো এন্ট্রি আমাদের আর পাস করতে হবে, ঠিক আছে। দুটো এন্ট্রি পাস করলে এই এই পার্টিকুলার জার্নালটি কমপ্লিট হবে, ঠিক আছে, এই পার্টিকুলার মান্থের আর কি, পার্টিকুলার মান্থের জার্নাল এন্ট্রি কমপ্লিট হবে, ঠিক আছে। তো 31 ডিসেম্বরে যে এন্ট্রিটা আছে, পেইড ফর স্টেশনারি, ওকে, পেইড ফর স্টেশনারি ₹200, রেন্ট 500 and salaries to staff 2000, all are nominal account, ঠিক আছে। স্টেশনারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট, স্টেশনারি অ্যাকাউন্ট ডেবিট, ওকে। রেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেবিট, salaries to staff হচ্ছে 2000, 200 500 2000, okay. To bank 7200, okay. এবং 31 ডিসেম্বর আরেকটি এন্ট্রি আছে, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, ओके। एडवर्टाइजमेंट के लिए जो एक्सपेंडिचर किया है बिजनेस ने, उनका ही एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो परचेस अकाउंट, गुड्स रिप्रेजेंट करता है परचेस अकाउंट्स को। इन्वेंट्री डिक्रीज हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री रियल अकाउंट है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट तो नॉमिनल अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट
expenditure account debit to purchase. Okay, the amount is 2000. Advertisement expenditure account and nominal account, purchase real account or nominal account according to the situation and according to the nature of transaction. Okay, so this is the way you need to pass the journal entry. Okay, so and this problem and this illustration has been completed. Okay, so now I end the video.